Hello mga ka-Ibrang! For today's video, mag-unboxing ko og Lolo Limon bag. Muna yung paper bag. Nice food. Pwede siya magamitan. Pwede siya magamit-gamit ni mo bisag asa. Ang yung bag, sudlan ni mo og na ay mga sanina. Kumulakaw ka. Magkinahanglan ka og masudlanan. So you can use also this bag. So, here's the bag. This is a City Essential Small Shoulder Bag, 3L black color. It is a shoulder bag. Naapod siya sling bag, sling and shoulder. So ay kani siya may kalingaw na ko gamiton the shoulder bag. So kung magamit ko ni remove ni. So kung imo ang i-shoulder bag, ingani ang forma niya. Ngani kadako. So, ito i-try og move ko no ni be. Para makita ninyo. Okay, shoulder bag raman kalingaw akong gamiton. So, ang iyang sling bag, the sling is adjustable. You see this sling? It is adjustable. The sling strap is adjustable. So you can make it longer, you can make it shorter. That's how adjustable it is. Lisod ba po ani kwaon niya. So kaning nice ni siya gamiton pang everyday bag kay nylon, lightweight. Dili ka maglisod. Kung maggamit-gamit ani kay it's a lightweight bag. Isag daghag isud nimo, nice lang siya. Naa siya. Oh, mali siya kung mag-shoulder bag ka. Looks like formal, no? Pwede siya pang gabi. Shoulder bag. Naa siya. Zipper. At the back part, portion of the bag, may zipper where ana ni mo ibutag mo cellphone niya sa front. Sa inside of the bag is still black color, the same color. Naapod siya zipper packet inside. Maigo pod ang yang mga wallet nimo pwede ibutang. And then there's another packet in front. 2 pockets in front. Di lang maklaro kay parehag color. 2 packets. 2 packets and 1 zipper packet sa back. So, daghan siya ma-sud. Na kung imong i-sling, gamit kag sling strap. So, sling strap. So, mara to. This is a Lolo Limon City Essential Shoulder Bag. Babush! Hope nakatabang ni kung undecided ka whether you buy it, you have to whether you purchase this or not. So makatabang ni kung okay ba ninyo ang kadak-on sa Lolo Limon City Essential 3L. Babush!